kembali untuk ingat balik apa kriteria CFF ni, so ini saya ada screenshot lah saya letak. So ini adalah kita punya 4 area yang di mana untuk balance scorecard. So yang pertama adalah CFF option 1 dan juga option 2 sahaja. Kita tak nak ada option 3 dekat sini. So di mana minimum yang you guys kena at least untuk score for this adalah 70%. Okay, dan disusuli dengan first year PR you guys 90%, second year PR 80%, dan you tak boleh ada langsung substantiated complaints, dan also you need to complete you guys punya CPD hours. So ini adalah set of KPI yang kita akan tengok pada ejen tahun yang ketiga setiap tahun. Boleh So jadinya selepas implement balance scorecard ni, what's next? So bagaimana kita nak evaluate the success of BSC implementation across industry ni? Kita nak tahulah sama ada okay ke tidak CFF option 1 and or 2, PR you guys macam mana semua kan. So what's next? So itulah didatangi dengan the new framework, kita panggil sebagai yang inilah best practice for evaluating advisory process and recommendation based on customer fact find form. So paper ini diisu oleh MTA dan juga Liam pada tahun lepas 12 Julai 2022, di mana objektif dia kita lihat sekarang objektif untuk best practice adalah untuk insurance dan takaful operator untuk evaluate the quality of the completion of CFF form by the intermediaries. Okey, tadi balance scorecard kita suruh you guys tanda CFF option 1 dan juga CFF option 2. But now how to measure that? Sekaranglah masanya di mana kita akan measure the quality of the completion. So isi kandung CFF tu bagaimana agent perform the CFF. So itu yang pertama, objektif yang pertama. Okay, objektif yang kedua adalah kita nak lihat sama ada you punya advice dan juga product recommendation ni suit ataupun tidak dengan customers you punya keperluan. Okay, sama ada ianya mengikut kepada kehendak agent ataupun kehendak pelanggan itu sendiri. So this is the thing that we want to see. So bagaimana caranya? Kejap lagi kita akan tunjuk apa enhancement yang telah berlaku. Okay. Yang ketiga adalah dari segi marketing procedures include know your customer due diligence. Okay, we want to make sure that you guys really understand you punya from customers punya point of view. And then customers choice on the option selected, sama ada diorang ni aware ataupun tidak dengan pilihan yang mereka pilih ni. Okay. And thirdly, so bagaimana dari segi dia punya affordability, financial needs analysis. Tak guna kalau kita ada needs, tapi kita tak mampu. Betul tak? So dia dalam bentuk segitiga kalau dia kena ada needs, affordability dan come together dengan products. So needs kita dah tengok, bagaimana pula dari segi affordability. From financial needs analysis, we can tell. Kita nak tengok bagaimana anda buat financial needs analysis. And last but not least adalah customer consent on certificate replacement are properly documented. So everything yang you bercakap dengan klien, sama ada klien tu agree ataupun tidak. So do you get the consent from the customer ataupun you yang sendiri rasa ini customer ni memang betul perlukan. So we want to measure that. So ini adalah objektif kenapa best practice ini diperkenalkan. So bila dia akan take effect adalah alright, 1st Julai 2023. Second point yang nampak for implementation of this framework pada 1st Julai 2023. So sekarang kita tengah bertungkus lumus at our end untuk kita try run segala sistem yang akan di-enhancekan. Termasuklah kalau kata you notice kita ada enhancement dekat MPOS dan juga CFF form. So kita akan walk through, saya akan tunjukkan supaya everyone kita will be on the same page. Right? And thirdly adalah review system. Yang ni dekat back end lah. So lepas kita dah implement this process in place, siapa pula nak review? So kita akan maklumkan. Dan kita akan ada sistem di mana kita akan go live on 1st September. So for this framework, ingin saya ingatkan kembali adalah 1 Julai 2023. Boleh Alright. So key requirements in MTA best practices. Kita tengok pula apa key requirements dalam paper yang diisu oleh MTA ni. Sebab dia punya circular tu agak panjang. So jadinya saya telah extract poin-poin penting sajalah. So kita ada 3 poin penting. Yang pertama, in order to apply ataupun implement this CFF best practice, takaful operator dan insurance company semua kena develop its selection criteria. Kita kena develop apakah kriteria untuk falls under this CFF.
Okey, nanti saya akan tunjukkan apa itu kriteria untuk this CFF best practice. Okay, to assess what? To assess the suitability of product recommendation at point of sale. This will be number one. Okay, number two adalah kita nak tengok sama ada the completeness of the CFF form to ensure proper determination of the customer's protection needs and financial objective. So, berlaku banyak enhancement dekat ruangan inilah, income contribution ratio, financial needs analysis dan juga product advisory declaration. This is how we going to measure dari segi sama ada match tak apa yang you guys recommend dengan needs yang diperlukan oleh customer you. Okay. Dan nombor tiga adalah selepas kita dah ada everything in place, dia punya selection criteria, dia punya completeness of the CFF form, we need to establish procedure. So bagaimana pula guideline kami untuk menilai CFF yang dihantar oleh anda semua. So ada tiga perkara dekat sini yang penting untuk anda tahulah. Okay, so now kita go to checklist yang pertama. Yang inilah anda perlu beri perhatian sebab kalau boleh kita tak nak falls under this group of people. Kita ada 5 kategori kat sini lah kita panggil sebagai risk factor. Okay, kita ada group A, B, C, D, E. Sebelum kita masuk kepada group ini, let's go into dia punya definition dia. Apa maksud dia ni? Maksudnya, enforced certificates are subject to one CFF review on the current calendar year based on the following 5 risk factor. Okay, so maksudnya dekat sini the moment that diorang implement sahaja CFF best practice ni, bayangkan kita ada dalam 9,000 agent, at least satu orang daripada agent ini, satu enforced certificate dia, kami kena review. Dari sudut apa? Dari sudut customer fact find. So sekiranya dia terjatuh dalam golongan A, B, C, D, E, dia akan trigger untuk kami review certificate yang telah enforce ni tadi. So apa dia punya group dia? Kita tengok Group pertama adalah agent less than 12 months who have yet to complete the mandatory new agent training requirement. So mandatory new agent training requirement, if you can recall, adalah GPS 1 kita lah. Or any training required on new intermediaries. Maksudnya, if let's say agent yang kurang daripada 12 bulan, tapi dah submit form, dah submit case sebelum dia attend GPS 1. Ini akan trigger dia under Group A, which is unlikely to happen dekat Gap B because why? The moment that you enroll TCFE module kita, dia come together dengan GPS 1. Betul tak? So the moment you complete the TCFE module, you dah memang boleh marketkan kita punya produk dah. And then you just attend the GPS 1 punya class. You already on board the journey for mandatory courses. So this one, insyaAllah, kita not applicable to us. Tapi kenapa masih ada group A ni? Remember, because this is across whole industry level. Kita ada kita punya counterpart, which is kita punya Great Eastern Life Malaysia. Okay, diorang still tertakluk dengan group A ni. Untuk Great Eastern Takaful, we are safe lah. I would say that. Okay, group A. Okay, group B, apa dia? Group B ni adalah intermediaries who fail the minimum persistency ratio for balance scorecard in the previous year. For example, if let's say you tak cukup kuota you untuk PR you pada tahun lepas, if let's say lepas Julai ni, you submit case, so that case kita akan review you punya CFF. Okay? Boleh faham Itu maksudnya kalau kata you gagal you punya PR pada tahun lepas, jadinya anda adalah golongan group B yang subject kepada CFF review. CFF review certificate yang mana? So dia akan randomly pick lah. So kita akan tengok salah satu daripada case yang anda hantar untuk kita tengok balik CFF dia. So apakah implikasi ke atas review tu? Nanti dia ada step berikutnya. Okay? Ini adalah untuk group B. Okey, kemudian kita ada group C. Okey, group C ni apa dia? Intermediaries with an average of 1 ROC case per quarter. So that means dalam setiap quarter ni, kalau katalah dia ada satu ROC punya case, then this group of people are subject to review dia punya CFF juga. Okey, yang ni adalah group C. Alright, so group D, apa dia group D ni? Group D adalah intermediaries with a minimum of 1 case of unsatisfactory CFF prior to the review. Okey, yang ni bukan buat masa sekarang lah. So dia mungkin pada tahun hadapan. Sebab apa? Dia akan
subject kepada 2 kali review. For example, first time dia dah kena review, but second time bila kita tengok balik, yang first review tu tak berpuas hati, unsatisfactory status. So jadinya dia akan falls under group D dan kami kena review kembali dia punya case yang dia submit. Okay, that will be on group D. Dan group E for those yang ada substantiated misconduct prior to the review. So you guys also subject to CFF review juga. So that means substantiated ni kiranya case yang disiasat dan dapat dibuktikan oleh kami bahawa anda telah melanggar certain compliance punya issue. Then for the next quarter ataupun next year yang mana you hantar je case, kita akan review because you already falls under group E. You dah ada substantiated misconduct. So ini adalah kelima-lima risk factor yang anda kena aware supaya kita tak nak falls dalam group ini. Kalau boleh kita tak nak under this CFF review. Sebab apa? Kalau kata review dia punya proses dia, you guys kena adalah certain action dia lah. Nanti saya tunjukkan. So clear part ni? Part ni clear. Kita ada 5 sahaja. Right, so at least setiap orang kena review dan untuk Get B, untuk Great Eastern Takaful yang akan review akan jatuh bawah department kami sendiri iaitu Distribution Channel Training. So I will be the key person dengan colleague saya, Wawa. Bayangkan kami trainer tau, 9,000 orang, satu orang saya kena review satu. So 9,000 case. So saya tak payah mengajar dah, saya hanya review saja CFF. Okay? Right, so this will be on the risk factor. Okay, so next, checklist number 2. Untuk completeness of the CFF form. So, apa measurement dia kita nak buat ni sebenarnya ni? In order to make everything in place. So, dari segi income contribution ratio, financial needs analysis and product advisory declaration. So, how does GetB agencies implement it? Basically, kita enhance kita punya customer fact find form. If you notice lah perbezaan sebelum dan sekarang, dan juga ada MPOS enhancement. Alright, so kita akan walk through sebab apa bila kita tengok bila saya conduct kelas GPS 1 rata-rata I would say that kebanyakan daripada ejen baru ni MPOS pun tak pernah tengok. Apatah lagi CFF. Okay, so bila kita walk through, dorang really appreciate, oh macam ni ke MPOS, macam ni ke CFF form. Right, so I'm using this platform to at least share dengan semua orang, so at least you guys tahu, right? Apa yang ada di MPOS. So yang pertama, okay, saya summarizekan supaya mudah untuk anda faham. Saya tak perlulah go through kan satu-satu kan. Saya just summarizekan dekat mana perubahan yang kita lakukan, especially dekat CFF form. Okay, ni CFF form yang belum lagi dekat MPOS. So yang pertama sekali adalah dari segi terminologis lah. Terminologis, if let's say from the previous one, kita nampak masih ada lagi pakai term-term yang diguna pakai oleh conventional. For example, like debt cancellation. This is under life priorities. So kalau kata untuk kita, basically is pembiayaan, penyelesaian pembiayaan. Ataupun kita dalam Englishnya adalah financing settlement. Alright, so ini adalah salah satu daripada life priorities yang kita tukar. Sebab kita ada 7 life priorities kan. Salah satunya dulu adalah debt cancellation. But we don't call it pembatalan hutang, but rather that penyelesaian pembiayaan. Okay. And secondly adalah interest. Whatever interest yang kita gunakan, kita tak nak pakai interest kan. We are profit. Okay. Keuntungan, bukan faedah. Okay, dan last adalah premium. Okay, premium ni biasanya term daripada conventional, but we are not premium, but contribution. Okay, we call it contribution ataupun caruman. Okay, itu adalah dari yang pertama dari sudut terminologis. Section A, okay, my personal details. If you notice that kita ada satu ruangan baru yang kita minta prospek ataupun klien anda untuk nyatakan annual earned income. Okay, kenapa annual earned income ni dekat bahagian depan ni? Because why dia akan link balik dengan towards the end punya proposal, di mana kita nak lihat sama ada apa yang anda tawarkan kepada pelanggan melebihi ataupun tidak 30% of diorang punya annual earned income ni. So that is somehow like a credit punya rating. So kalau boleh seeloknya we are not allowed to go beyond than 30%. So kalau kata lebih 30% bukan kata tak boleh, boleh, but you need to justify. Okay, so secara amnya, in principle, we want that 30% annual earned income within that.
Okay, that will be on section A. Dan section E dari segi risk profile, okay, ini adalah typo sajalah, typo error yang kita betulkan. Sebelum ni profile toleransi risiko. Saya pun tak faham apa tu kan. Alright, so kita tukar kepada profile toleransi risiko dan kemudian kita rename from very secure to secure. Okay, this is just a minor change. Sama juga dengan yearly cash flow juga, of course, itu pun pendaftaran tahanan. Kita tukar kepada pendaftaran tahunan. Okay. And then section H, okay, if you notice that dekat section H, kita ada berlaku perubahan di mana kita tambah information of rate of return and inflation rate bagi 4 life priorities iaitu income protection, medical and healthcare, children's education dengan retirement income. So kita nak drill deeper, kita nak have a deep understanding of each segment ni. If you notice that kalau every life priorities enhancement yang kita lakukan for this life priorities ni, kita akan minta information lebih detail. For example, retirement income. Retirement income, what other funds yang you ada? Contoh, you ada ASB. So ASB ada berapa dalam fund tersebut? Dan berapakah return yang dianggarkan akan dapat daripada ASB? Dan future value untuk ASB tu berapa yang you akan dapat, the final amount. Then from there kita akan tengok balik based on dia punya shortfalls tu. So let's say you notice that 4 life priorities ni kita detail out the information for customer to provide to us, so that kita boleh to be as precise as possible in order to meet the customers punya needs ni. Kita tak nak pakai anggaran ataupun assuming lagi dah. We want to be precise as possible. Okay? So point B sampai point F ni adalah dia punya additional column sajalah. Nanti kita akan walk through sebab saya dah screenshot dah. And last is section K, client acknowledgement, di mana kita tambah satu button di mana client to put like I have read and agree with the above. So in a way that we get consent from client lah. Okay. Alright, so now kita dekat dalam MPOS. Alright, so saya screenshot MPOS one by one untuk show kepada you guys. For example, just now kita mention pasal annual earn income. So beginilah dekat bahagian occupation. Bawah occupation ada annual earn income. Perlu dinyatakan dekat ruangan ini. Kalau kata tak dapat secara tepat, it is good to get exact figure, but some client might be reluctant untuk share. Maybe boleh bagi dalam sudut anggaran. Boleh So ini yang pertama. Kalau dekat CFF form, beginilah rupanya annual income dekat bahagian bawah tu ada dinyatakan lah. Alright, and secondly on cash flow and net worth, kita lihat dekat bahagian my income. Sebelum ni, dia ada satu ruangan ada income iaitu satu sahaja. Di mana dia masukkan figure dekat situ lah. If let's say bonus ke rental income kan dia lump sumkan one big amount. But for this enhancement, basically we already segmentize it. Kita mempermudahkan agent untuk kenal pasti kalau kata you punya prospect ni ada ada income yang lain, income tu datang daripada mana? Is it bonus ke, rental income ke, ataupun dia datang daripada dividend ataupun profit daripada royalty. So from there, we already help you to segmentize it. Okay? So dia menyatakan lah. So let's say dia kata 30,000 datang from bonus. Okay, from your from your mind, you dah dapat fikir dah, okay, dia mungkin ada kekuatan daripada cash, but datangnya daripada dia punya bonus, bukan daripada annual income biasa dia tu. Then dia ada rental income, then you know that maybe dia ni ada a property yang lain. So from there, it tells you a lot and it helps you to cross more product if compared to one sahaja. So it will trigger your mind, right? So this enhancement only applicable to siapa yang pilih option 1 sahaja. Okay. Alright, so this will be the enhancement dekat ruangan cash flow and net worth. Kemudian bila keluar product recommendation, contoh dah pilih iGrade Evo, you can just add to COA, iaitu confirmation of advice. Alright, so yang ni yang saya nyatakan, if let's say you propose something that is within 30% of client ni punya annual earned income, so no action is required. So dia akan keluar grey tick macam ni sajalah, then you can proceed to the next step. But what if kalau kata lebih daripada 30% of diorang punya income, annual earned income.
So you need to justify, dekat ruangan bawah ni akan keluar some option that for you to choose. So sama ada dia kena nyatakan lah kenapa dia nak lebih coverage melebihi 30% daripada annual earn income dia. So mungkin dia kata dia ada rental income secara tahunan yang dia akan dapat, which is about 20,000. Right? So dia nyatakan dekat situ. Or maybe dia kata dia ada dividend income. So dia nyatakan kat situ berapa dividend income dia. Or maybe dia ada profit from fixed saving, allowance from family members, bank deposit. Kalau kata tiada dalam option ni, you boleh click others so that you ada free text dekat bawah tu yang di mana you boleh justify kenapa you memerlukan protection melebihi 30% daripada annual earn income you. Kenapa you want to know this? Because we want to make sure that the potential of them untuk lapse actually thief-paste lah. We want to control that. Because kita tak nak nanti mungkin anda seorang salesperson yang bagus, you do good pitching, diorang rasa macam terpukau bagusnya. So rupanya anda tawarkan 600-700 ringgit sebulan untuk diorang bayar. At that point of time, I might see that it does make sense lah, 700 per month. But along the way, bila you dah tak ada kan, I bayar every month dengan komitmen-komitmen lain, lama-lama I rasa berat lah, tak mampu nak bayar. Because basically sebenarnya daripada annual income saya tak cukup melebihi 30%. Tapi because you are so good salesperson, right? So kita rasa macam, okay lah, benda ni betul make sense. 700 ringgit ni, I really need it. Sedangkan dia sebenarnya tak mampu. So we want to control that from happening lah. Okay? So you just need to justify. If let's say dia betul nak, never mind, boleh, but need to justify lah kenapa dia memerlukan lebihi 30% daripada annual income dia. Okay? So itu daripada sudut contribution income ratio, but now we look into this life priorities. Macam saya kata tadi, life priorities dia ada 4 yang kata dia perlukan enhancement, di mana dia perlu nyatakan juga kenapa dia memerlukan lebih daripada shortfall dia. For example, kita ada income protection, medical healthcare, financing settlement dengan legacy planning. Hanya 4 area ni saja tidak boleh melebihi 110% of dia punya shortfall. For example, dekat sini ada nyatakan medical healthcare, shortfall dia adalah 459,000. Tapi yang kita propose dekat dia adalah recommended sum cover sebanyak 1 juta. So we want to know why for this medical healthcare, you punya shortfall hanya 459,000. Tapi kita propose dekat dia 1 juta. Lebihan 540,000 ni untuk apa? So we need to justify juga. So maybe you punya prospect cakap is due to hedge medical ataupun living cost inflation. Maybe realizing to that medical inflation in Malaysia is about what? 18% in a year. So maybe that 10 years down the road, it could be that another 100% of a rise in medical punya expenses. So that's the reason dia kata saya perlukan 1 juta. 459 memang tak cukup. Then dia tanda dekat ruangan situlah living cost inflation. Or maybe dia kata, it's okay for now, maybe a bit tight for me, but along the way maybe saya dinaikkan pangkat, saya naik gaji dan sebagainya, saya ada more income, that's why saya rasa saya mampu untuk bayar. That's why I need 1 million coverage. It's okay, now I can take it, dia kata. Within lagi, dia kata. Dia masih boleh bayar. Dan dia katalah, kat situ dia klik lah, grow in earning capability, human life value. If let's say, 3 option ni tak kena, then you just click others, di mana you just ada free text dekat bawah ni, free text box ni, you just bagi tahu sahaja kenapa you memerlukan sum covered sedemikian lah. For example dekat sini recommended sum covered 2 million dia perlukan. Padahal shortfall dia 459,000 saja. So dia tak boleh melebihi 110% daripada dia punya shortfall. Shortfall ni dapat kat mana? Dekat masa you buat financial analysis yang terakhir tu. Kan you nampak dia ada chart tu. So dia kata berapa amount yang diperlukan, berapa dia punya, apa yang dia ada dan berapa banyak shortfall. Alright, yang shortfall ni yang akan determine lah. Dia akan cross balik dengan recommended sum covered. Then you just click proceed to acknowledgement. Okay, selesai dekat bahagian ini. Next kita akan go through to existing certificate. Untuk certain life priorities, kalau you notice that dia ada satu button dekat bawah ni, dia ada tulis existing certificate lah. For example, saya ambil kat sini adalah sudut mortgage plan untuk financing settlement. Katakanlah saya ada produk lain dengan sama ada Great Eastern Takaful, Great Eastern Life ataupun insurance company yang lain. Saya kalau kata ada existing,
So kita akan just klik dekat situ. The moment saya klik, dia akan keluarkanlah produk apa yang saya ambil, berapa banyak saya contribute for that product, and sum covered berapa banyak. For example dekat sini mortgage plan, saya letak sum covered sebanyak 200,000. Okey, pada asalnya bila kita buat CFF, dia mengatakan dia ada outstanding amount untuk dia punya hutang mungkin perumahan ada dalam 410,000. Tapi since that I dah ada certificate dengan company lain ataupun produk lain, which is saya tanda dekat sini, saya tick kali hijau ni, then dia akan auto populate that amount. So that means ada 200,000 punya sum covered from previous punya existing certificate yang masih in force. So basically from this CFF dia akan minuskan apa yang you dah ada. So rather that you need 410,000, you dah ada 200,000 from previous certificate. So you punya keperluan untuk financial settlement hanyalah RM210,000 sahaja. Nampak bagaimana kita try to be precise as possible. Okay? Kalau kata ada existing certificate, sila nyatakan. For new agent, you need to remind yourself as well, because this untuk elakkan apa dia? Replacement of certificate. Kita takut one day nanti you punya client tak mampu, then dia lapsekan certificate lama dia, and then you guys sangkut dengan ROC. Alright? So we don't want that to happen. So you have to declare that lah kalau kata ada existing certificate. Okay, boleh Okay, dekat income protection, ini adalah salah satu lagi enhancement sebelum kita tiada, di mana dekat ruangan income protection, dekat ruangan bawah, dia ada satu kolom di mana you guys boleh nyatakan if let's say lah berlaku kematian ataupun berlakunya TPD, so apakah cash yang you memerlukan secara segera, immediate cash needs. So contoh, berlakunya kematian, saya mungkin memerlukan funeral expenses sebanyak berapa? RM10,000. Yang itu saya nyatakan. Kalau kata berlakunya TPD, contoh medical equipment yang saya perlukan, jadi saya nyatakan berapa amount yang agak-agak, if let's say saya kena TPD yang saya memerlukan cash secara segera. Sebab kita akan ambil kira juga perkara-perkara ini untuk analyse dari sudut income protection punya needs. Right? So yang dekat ruangan immediate cash needs ni, you boleh nyatakan seberapa banyak yang mungkin lah. And then there's no option, dia free text. You guys boleh nyatakan apakah immediate cash needs yang diperlukan sekiranya berlaku kematian atau TPD. Okay? Itu di bahagian untuk income protection. Okay, kalau kata dekat CFF form macam ni lah rupanya. Kalau kata ada, kalau tak ada, biarkan kosong sahaja. Alright, so this one adalah untuk retirement fund. Okay, retirement fund dekat bahagian CFF form, kita ada add new columns lah, iaitu information on existing and other retirement fund. Kita nak tahu apa existing fund yang you ada. Mungkin you ada EPF, you ada ASB, then you need to nyatakan secara spesifik what will be the expected return on annual basis and what will be the future value for that. And then kita akan ambil kira untuk determine the actual punya amount needed basically for retirement. This one similarly goes to children education fund juga. Ni sebagai contoh saya tunjuk children education fund. Contoh dekat bahagian bawah dia akan keluar satu column which is saving, type of saving yang you ada existing. For example, you ada untuk anak you for SSPNI. Dalam fund tersebut ada dalam 30,000. Expected rate of return on annual basis about 4% maybe. Alright, and then projected future value about 54,000. Alright, so instead of 525,000 yang atas ni diperlukan untuk these life priorities, but since you already have existing, kita akan minuskan. It's not 525 basically, but you need 471,000 for children's education. That's how we calculate at the back end lah. So to identify, kenapa? Untuk again identify the exact, and we like to be precise as possible. Okay, dekat sinilah kita punya CFF form, dia akan reflect kita ada other children education fund dengan juga maturity benefit from existing certificate. Okay, so selesai dekat bahagian enhancement. So far, any question tak? I think pretty much clear in terms of enhancement. Unless you guys langsung tak pernah tengok that MPOS, then you didn't notice apakah perubahan yang berlaku dalam MPOS lah. Okay, so next I'll go into ITOs to establish a
procedure for periodical evaluation. So ini adalah implikasi if let's say you terjatuh dalam salah satu kategori CFF review yang tadi saya mention tu, yang ada 5 tu. Group A sampailah group E. So if let's say you are subject to that any of that group, apa yang you kena lakukan? So you akan dapat, yang pertama sekali, you akan dapat surat notification melalui mailbox you mengatakan you are subject to CFF review di mana anda perlu completekan retraining. So don't worry that this retraining for time being adalah dalam bentuk e-learning saja, e-module which is available di dalam Great Knowledge kita. So dalam tempoh bila yang you kena selesaikan, the moment that you dapat surat notification tersebut, you kena completekan dalam tempoh T+2 calendar month. T+2 ni, T-month ni bila? T-month tu adalah bila you terima surat tu. For example, September, saya terima surat untuk saya kena completekan this retraining. So jadinya T-month saya adalah September. Dan saya perlu completekan dalam T+2 kan. So that means tambah lagi 2 bulan. Iaitu Oktober dan juga November. So saya kena completekan this retraining with this 2 month. Okay? Which is the last date adalah 30 November. So, satu surat reminder akan dihantar pada T+1 iaitu pada bulan Oktober. Okay, untuk remindkan anda untuk completekan this retraining module. Okay, if let's say masih lagi tiada action daripada anda, kita akan hantar surat suspension. Okay, suspension letter will be issued on T+2 calendar month hujung bulan 30 November 2023. Dan suspension of your account akan berlaku immediately pada 1st December. So, apakah implikasi of account kena suspend? Adalah agent tak boleh nak hantar case dan secondly, commission payout will be on hold. So, sampai bila kita nak hold you guys punya commission dan juga you tak boleh submit case ni? Sampai you complete the retraining. Boleh So, this will be dia punya implikasi kepada agent, but don't worry, kita tiada commission clawback for this. You just need to complete a very simple punya retraining on this CFF. Okay, apa ada soalan ni tadi? Saya ada nampak ada option tu boleh, perbezaan option 1 dengan option 2 dari sudut dia punya net worth kan, dengan liabilities dia saja tidak declare. If possible, why not you just go to option 1? Sebab bila option 1, you tahu dari segi dia punya net worth, dari segi asset dia, then you know about dia punya cash flow. Kan ianya memberi lebih maklumat kepada anda untuk memberi produk yang suitable. Betul tak? So if let's say, dia juga bagi advantage if let's say you pilih CFF option 1, di mana if let's say you tahu kekuatan dari segi financial dia, and why you propose produk yang mungkin bagi saya lah, saya nampak mungkin murah. Sedangkan dia ada kekuatan kewangan yang kuat, tapi you propose mungkin Nova RM56 ataupun RM100. Sedangkan tak match tu sebenarnya. So we want to find that opportunity rather than option 2 mungkin mudah, ataupun option 3 mudah. So we don't want that. If let's say you nampak option 1, boleh tapau untuk annual punya contribution, why you go for monthly contribution? Betul tak? For example, dia ada 30,000 cash flow. Alright, net worth dia pun strong, wife dia pun strong juga ni. And why you close for monthly punya contribution? Might as well you go for yearly. And then secondly, for example, option 1, CFF option 1, you akan dapat tahu bonus dia. Contoh, kerja swasta, you ada bonus of 50,000. If let's say bonus 50,000 ini, kalau kata you tak tahulah, you pilih CFF option 1, option 2, you tak tahu yang dia ada bonus 50,000 pun, dia mungkin tak declare. But by option 1, you ada 50,000 bila bonus ini berlaku pada bulan 4 for example. Bulan 4, I come and see you. Then why not kita go for annual contribution? Nampak tak bagaimana di CFF option 1 mampu memberi maksimum punya advantage kepada agent untuk go for annual punya contribution. Okay. Second question is there ni? Tuan ada. Okay. Boleh Boleh alright. So I give you some idea of how this CFF boleh give advantage to agent lah. Okay, hold on. Okey, ada beza ke dari segi commission? Tiada beza. Cuma ianya memberi peluang lebih kepada agent
di mana untuk maximizekan lah dari segi you punya promoting of you guys punya product. Betul tak? If let's say you tak tahu certain information daripada klien dari segi financial dia. Bagi saya penting lah financial ni kan. Sebab kalau boleh, saya dah close deal, I want to make sure that sama ada deal ini adalah deal yang terbaik untuk klien saya ataupun tidak. So sometimes kita ni cepat berpuas hati because sorry because I pun of sales background all this while. So bila saya close satu sales ini kan, saya rasa adakah ini yang terbaik yang saya mampu bagi. Dia bagi saya RM200 sebulan. Padahal sebenarnya ikutkan kekuatan financial dia boleh bagi saya RM500 sebulan. So sebab kenapa the nature of satisfying bila kita dah close satu sale ni kita rasa cepat berpuas hati. So reflect again, adakah klien yang kita dah close selama ini is the best deal that we ever made. If not, then what's next? That's why it's very important for us to know everything about you punya client daripada A to Z. So that's why dalam bidang ni we need to be a bit kepoci, kepoci in a good way that kalau boleh I nak tahu everything about you. You punya status bertukar pun I nak tahu. You ada anak nak tukar pun anak yang baru pun saya nak tahu. Anak you grad, let me know. Because all these are the different dia punya needs dia. Then I can cross sell lah kat situ. Okay, that is the importance of this CFF lah. Okay, that's why I always encourage my agent to go for CFF option 1. So you have everything in place. So you have you can strategize bagaimana you nak tackle apa you punya client. Okay. So, okay, saya sampai dekat sini sahaja bahagian saya di mana lepas ni saya akan berikan kepada Encik Zafran untuk go about this market conduct. So far, any question can just post dekat ruangan chat box. Boleh semua Alright. So, tanpa membuang masa, saya pass the floor to Encik Zafran. Okay, hold on I get Encik Zafran. Zafran, you may want to share you punya slides. Okay, ITO is insurance and takaful operator. Insurance/takaful operator, we call it ITO. Would you mind sharing? Because I ada technical problems here on the laptop. Okay, kejap. I share this. Okay, Hendrik, thank you. Yes, semua hadir di session hari ini. Okay, so nama saya Zafran. Saya daripada Department Market Conduct Enforcement di bawah Jabatan Compliance. Jadi tugasan. Okay. Sorry, Zafran, suara you a bit ni lah. Zafran, suara you putus-putus. The quality is too bad. That's the reason lah, I tak tahu kenapa. Okay, faham. Thank you ya. Kita teguran chat box. Laptop saya ni agak Memang suara putus-putus, Zafran. We can't hear you at all. Can't hear clearly. Perhaps you may want to join using your mobile data. Already, I tak rasa ini masalah lain. This is my laptop. Buat hal. Or maybe I change my. Still sama. Still sama. Still putus-putus.
I think macam mic punya problem pun ada juga. Maaf ya semua, kita ada technical issue sikit. Is it better now? Try and see. Is it okay now? Saya tukar tempat sekarang. Is it okay? No. Are you in the office ni Zafran? If you're in the office, you can come to my place using my laptop. Yeah. Mas Rizko, I come down to your place lah. You share your laptop, yeah? Zafran, we can't hear you at all. Maybe you can come to agency site. I wait you here. Okey, kita sementara tunggu Zafran, ada satu soalan tadi bertanyakan tentang dari segi annual earn income tu, dia akan ambil annual earn income tahunan, secara tahunan. So 30% based on current income atau setiap 2 tahun aggregate. No, this one is 30% based on dia punya annual income. Annual income semasa lah, sekiranya anda jumpa waktu tu berapa dia punya annual earn income dia. Yang kita akan ambil kira. Okay, sementara kita tunggu Encik Zafran lah. Is there any question tak from you guys? Atau tak ada question lah, maybe saya boleh rumuskan sedikit tentang briefing kita setakat pagi ni lah. So daripada apa yang saya nampak lah, kita tak nak agent beranggapan bahawa we want to always penalize agent with all this framework and guideline dan sebagainya. It's not about that. But you need to ensure, you need to understand also that we are highly regulated company, whereas kita ni sentiasa dipantau because bank negara always love to do this mystery shopping sometimes. We want to ensure that klien kita ni dapat yang terbaik daripada kita. Dalam masa yang sama, bank negara juga berhasrat untuk membawa kita punya industri ni ke tahap professionalism yang berbeza. You nampak daripada balance scorecard, bagaimana balance scorecard ini diimplement dan apa tujuan dia adalah untuk meningkatkan professionalism, dan dia disusuli dengan kita punya MTA best practice. Again, dia nak terapkan ataupun kekalkan agent yang betul-betul really want to focus and really to succeed in this industry. And then you know that pada tahun hadapan pula there's new guideline akan dikeluarkan oleh bank negara dari segi professionalism of agents, di mana new agent waktu tu yang nak jadi agent kena ada background check. So dia ibarat jadi macam staff yang bekerja dekat financial institution. So we see this level macam dia nak membawa kepada arah yang berbeza
kita nak mantapkan for those yang kekal dalam industri adalah orang-orang yang profesional. Okay, so itu apa yang saya nampak dari sudut yang positif, I think, which is good. That's why we have everything now in place. So now kita akan go through to market conduct enforcement pula. So dalam kita nak ke arah professionalism itu, dalam masa yang sama kita kena kekal juga dari segi kita punya market conduct, dari segi compliance, dari segi risk. Yang tu tak boleh lah, tersimpang. Sebab apa dekat GATB ni pada tahun ini nanti Zafran akan share sebenarnya untuk market conduct and practices ni dah ada 50% cases dah dekat GATB. So which we don't want that to happen lah kalau boleh. Right, so Zafran is ready now. So perhaps I will hand over to him. Okay, boleh Thank you everyone. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Maaflah saya punya laptop ada masalah teknikal hari ni, meragam pagi ni. Okay, jadi so jadi hari ni akan ada market conduct dan practices. Untuk saya perkenalkan nama saya Zafran daripada Jabatan Market Conduct Enforcement di bawah Division Pematuhan lah, Compliance. Jadi tugas kami di Market Conduct Enforcement ni adalah tugas hakikinya adalah untuk menyiasat komplain ataupun aku yang diberikan oleh pihak ejen, dan juga sebab overall kami yang bertanggungjawab untuk handle apa-apa berkaitan dengan pematuhan market
Okay, sorry, ada sedikit masalah teknikal tadi. Okay, so dah resolve. Okay, jadi balik kepada penerangan saya tadi berkenaan dengan Market Conduct Risk Management Policy yang bertujuan tujuan utamanya adalah aim to outline the minimum standard and responsibility expected on GetB and its intermediaries when dealing with customers. Macam saya explain awal-awal tadi. Penting untuk ejen dan juga yang mewakili company faham apa minimum standard dan requirement yang diperlukan oleh seorang ejen dalam memastikan semua hak-hak customer telah diberikan dengan sebaiknya lah, dan dalam masa yang sama melindungi juga company dan juga ejen itu sendiri daripada sebarang masalah di masa akan datang. So kalau kita boleh tengok dekat sini ada 4 komponen utama di bawah polisi ini, iaitu fit and proper, sales advisory process, training and competency dan juga business conduct. Dan semua ini adalah penting. Ejen perlu pastikan mereka adalah fit and proper dan mereka fit and proper untuk menjadi seorang ejen dalam menjalankan sales advisory process dengan baik, telah menjalani training dan kompetensi untuk make sure dia orang meet the minimum standard dan juga business conduct yang baiklah. So itu di bawah sales advisory process. Jadi dia apply untuk semua staff dan juga agents yang di bawah GetB, dan guiding principle and standard adalah untuk menekankan tentang position GetB, iaitu zero tolerance towards unethical business and sales practices and willful breaches of laws and regulation. Dan akibatnya kalau ini terjadi, ia akan be dealt with diligently to protect GetB's reputation. Jadi apakah roles dan responsibility oleh jabatan saya, iaitu compliance, to determine early warning indicators to identify emerging misconduct trends, remedial recourse, to conduct investigation and enforce appropriate action for substantiated misconduct. Jadi ini semua menerangkan tentang role kami compliance dalam aspek market conduct risk management policy. Kita akan monitor dan juga kita akan identify trend-trend terbaru dalam salah. Juga kita akan buat kita ambil action kalau kita ada cukup bukti. Polisi yang kedua ialah fraud risk management policy. Principle and minimum standard in managing fraud risk. Jadi ini adalah lebih kepada overall dia overall handling of case yang melibatkan penipuan. Penipuan dalam konteks ini adalah nanti kita akan explain dengan lebih lanjut di slide yang akan datang. Okay, jadi kalau kita tengok ni tiga komponen utama dalam menguruskan risiko penipuan ni dalam GetB adalah prevention, detection dan juga response. Jadi tiga aspek ini perlulah diterapkan dalam kita punya semua proses kita untuk make sure kita manage risiko penipuan ni dengan baik. Okay, jadi polisi ini sama juga, dia apply to semua staff dan juga agent, dan kita extend juga kepada external parties seperti vendor ataupun service provider yang kita lantik untuk providekan service kan, ataupun dan perkara-perkara yang macam itulah. Okay, guiding principle and standard untuk polisi ini adalah sama juga macam market conduct risk management, cuma dia lebih fokuskan terhadap fraud. Jadi to define the tone and expectation in line with GetB zero tolerance towards fraudulent behavior, including bribery and corrupt practices. Okay, jadi role kami dari Jabatan Compliance adalah regular reports on incident, fraud investigation, findings, recommendation, trends, process gap and areas for improvement, dan juga communicate and identify emerging fraud trends or indicator. Ya, jadi semua ni ialah dia mostly on kita punya, sama juga macam market misconduct tadi,
kita akan jalankan siasatan dan kita juga akan monitor trends, and then kita akan report, buat laporan kepada pihak berkuasa jika berlaku situasi yang mana kes penipuan dapat dibuktikan. List of undesirable practices. Jadi di bawah market conduct enforcement, kita kategorikan salah laku kepada dua kategori, iaitu pertama fraud dan juga kedua market misconduct. Jadi apa yang ada bawah fraud, di sini saya listkan 4 contoh allegation yang fall under fraud category. Ini adalah 4 yang boleh kata popular lah dalam kita punya database yang kerap berlaku dalam konteks GATB. Pertama, signature forgery. Kedua, falsification and tampered documents or certificate details. Ketiga, misappropriation of contribution. Dan juga keempat, bribery and corruption. Fraud ni kita kategorikan sebagai allegation yang lebih serius lah as compared to market misconduct. Jadi sebab kalau boleh tengok ni di bawah fraud ni dia mostly dia adalah jenayah, dia jatuh dalam jenayah penipuan, dan juga kita kalau disabitkan kita akan laporkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Jadi market misconduct dia seperti yang tertera, contohnya adalah non-disclosure of material information, misrepresentation of facts, mis-selling, errant sales advice, professionalism and integrity, delay and remittance of contribution. Jadi market misconduct punya allegation ni dia allegation yang tak serius, tapi masih lagi jatuh dalam salah laku dan tindakan pun akan diambil jika dapat dibuktikan. So, jadi to sum up, fraud adalah kesalahan jenayah yang akan membawa kepada automatic termination, manakala market misconduct tak semestinya termination, boleh jadi termination, tapi dia punya range of action tu mengikut fakta kes. Jadi sebelum untuk tujuan session ni, kita akan ambil dua example daripada setiap kategori dan kita akan explain further apa maksud apa yang ada dalam allegation yang signature forgery dan juga misappropriation. Apa maksudnya yang patut dan patut jangan buat, dan apakah implikasinya jika disabitkan, dibuktikan kesalahan tersebut. Jadi sedikit sharing berkenaan dengan statistik yang kita ada dalam 3 tahun kebelakangan. Seperti yang kita boleh tengok dalam total kita 23 kes, 2021 kita meningkat pada 38, tahun 2022 berkurang kepada 17, dan tiba-tiba tahun 2023 baru separuh tahun sudah 46 kes. Kalau kita tengok breakdown kes tu, untuk tahun ni paling banyak adalah warna hijau tu, iaitu non-disclosure. Jadi kita akan tekankan sikit dekat non-disclosure sebabkan nampak trend kes disclosure agak tinggi tahun ini. Jadi kalau kita tengok schedule dekat atas, kita boleh tengok yang daripada tahun 2020 sampai 2023, conviction rate tu maksudnya substantiated ialah kes yang kita buktikan dan kita ambil action, unsubstantiated kes yang kita tak dapat buktikan. Jadi percentage untuk kita buktikan kes tu adalah tinggi dekat GATB ni. Jadi kita tengok dari sudut deterrence, yang mana kalau kalau trend kat ni kes dibuktikan dengan percentage yang dengan agak tinggi, jadi mungkin boleh kita tengok dari perspektif yang jangan buatlah kan. Kalau ada intention, saya tak cakap kat sini semua saya faham, semua baik-baik belaka. Kalau boleh jangan ada kes macam ni lah. Okay?
pergi pada allegation yang pertama, bawah kategori fraud, iaitu signature forgery. Apa itu signature forgery? A person who forged a certificate holder's signature with the intention of causing the company to believe that the document was signed by the DH. Dia punya keywords dekat sini forge, okay, iaitu meniru atau memalsukan, with the intention of causing the company to believe document. Okay, jadi more or less dia nak meet the company lah untuk yang sebenarnya dokumen tu sign oleh customer. Sebenarnya customer tak sign pun. Jadi ada berbagai motif lah kenapa orang buat macam ni kan, untuk kejar sales, untuk commission, untuk ada financial or non-financial benefit juga kan, untuk mengelakkan situasi yang mana boleh bawa negatif outcome terhadap seseorang tu. Sebab tu dia meniru signature customer dekat apa-apa borang, apa-apa dokumen. Okay, jadi dalam situasi ni apa yang ejen perlu buat untuk mengelakkan signature forgery punya allegation? Ensure ejen hendaklah memastikan all parties involved sign any required document in person dan must personally see the signing of the document. Jadi ejen perlu duduk face to face dengan customer dan tengok sendiri customer yang sign. Itu adalah elemen yang paling penting sekali. Dan kalau okay, jadi maaf sekali lagi ada technical issue lagi. Okay, tadi balik kepada mana tadi, dekat DUS. So maksudnya ejen kena make sure semua parti sign, dan juga ejen kena physically tengok the signing takes place. Okay, dan juga internally perlu ada kesedaran lah yang untuk ada ethical conduct dan juga faham apa akibatnya kalau kita buat forgery. Apa yang ejen tak boleh buat is attempt to falsify or manipulate signature, sign document on behalf with or without consent. Ini penting, with or without consent. Attempt to conceal or destroy evidences related to potential forgery. Ini adalah jenayah. Dan juga retain sales signature and accept copy of customer signature even if they offer it. So kalau let's say untuk contohnya masa non face to face punya approach, so customer akan bagi katakanlah customer bagi sample of signature ataupun dokumen PDF yang ada customer punya signature dekat situ, dan jangan simpan. Okay, kalau dah carry out apa yang niat asal kenapa signature tu diberikan ataupun dimintakan ataupun ni, kalau dah carry out dan buang, jangan simpan lagi. So sebab kalau simpan dan mungkin ada temptation in future untuk agent, sebab ada the certificate punya sample, so agent boleh gunakan tanpa pengetahuan customer untuk apa-apa transaksi sahaja. So jadi untuk mengelakkan temptation tu, eloklah kita jangan simpan, kita dispose terus. Apa akan berlaku kalau kita boleh ada bukti untuk sabitkan ejen bahawa signature forgery? Okay, dia adalah breach of agency rules and regulation chapter 5 section 4A, macam yang di-highlightkan dalam kuning. Dan akibat dia ialah straight away termination of agency agreement, referral to MTA Cat 1, dan tak boleh jadi ejen lagi lah unless kita liftkan nama daripada MTA category 1. Okay. All benefits due to the agent could be forfeited and criminal prosecution to the offender. So kita akan straight away report pada pihak yang berkuasa lah,
PDRM ataupun SPRM untuk siasatan lanjut. Kedua adalah misappropriation of contribution. Okay. Salah guna wang sumbangan. Maksud dia adalah act of diverting or misusing the funds contributed by certificate holder for unauthorized purposes. So dia mungkin boleh jadi customer bayar kepada ejen dan ejen mungkin gunakan wang tu untuk tujuan peribadi ataupun untuk bayar untuk bayar sijil customer yang lain atau apa-apa saja reason, tapi bukannya dibayarkan kepada the originally intended certificate. Okay, apa yang boleh ejen lakukan untuk mengelakkan perkara ni? Okay, so ejen boleh advise customer yang adalah lebih membawa untung kepada customer untuk mereka buat payah sendiri kepada syarikat instead of to the agent. Okay, so maknanya kena try to explain to dia, walaupun customer kita ni kawan dan dia percaya dekat kita ataupun family members kan percaya dekat kita, tapi takut dan kita terlambat ke nak bayar ataupun kita terlupa nak bayar. So jadi takut ada isu nanti, dia adalah baik untuk customer bayar sendiri. Tapi dalam situasi yang ekstrim, macam contoh customer tak ada akses kepada online banking, tak ada internet, macam especially warga-warga yang warga-warga emas kan, so dia orang mungkin tak berapa pandai dalam hal ini, dan mungkin semua yang duduk lokasi yang agak terpencil kan, bayaran bulan itu difahamilah unless kita boleh justify. Tapi kalau situasi yang mana customer juga nak bayar kepada ejen, bukan tak boleh, tapi dan tanggungjawab ejen untuk make sure. Jadi all contribution collected from customer must be remitted to the company immediately without delay. So ini salah satu tanggungjawab lah. So apa saja yang kita receive, kita terus bayarkan terus, jangan delay lagi. Kalau delay nanti kita akan terlupa, sebab mungkin bukan satu customer je yang kita dapat bayaran daripada, so mungkin ada banyak lagi. So bila banyak, dan kita pun mungkin akan terlepas pandang. Use a separate account for contribution collection and ensure proper management and auditing. So jadi kalau buat macam ni, kalau boleh jangan rojak kan dengan akaun peribadi. Mungkin boleh buka satu akaun lain yang khusus untuk manage customer punya duit. Okay? So jadi nanti senang record keeping, dan juga kalau ada apa-apa perkara berbangkit, ejen boleh provide bukti dengan senang. Untuk untuk kalau ada komplain kan, boleh buktikan sebaliknya. So kita ada semua bukti ni. Dan provide official payment receipt issued by company to customer for the payment made. Ini penting. So kalau dah buat bayaran tu, issue official payment receipt kepada customer sebagai bukti menunjukkan yang kita dah buat pembayaran. Don't use contribution made by CH for personal gain, withhold or delay payment to the company, and use contribution made by one customer to pay for another customer. So yang ni macam saya explain awal-awal tadi lah. Kalau apa berlaku kalau kita dapat bukti adalah breach chapter section 48 seperti yang di-highlightkan dalam kuning, dan juga breach of principal agreement poin 6. So jadi akibatnya straight away termination dan referral to benefit forfeiture, dan juga criminal prosecution to the offender. Sama juga macam signature forgery tadi. Okay. Dan kita pergi kepada kategori salah laku, misconduct. Yang pertama, non-disclosure of material information. Jadi macam saya tunjukkan dekat statistik tadi, tahun 2023 statistik untuk kes non-disclosure agak tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan agak tinggi lah, sangat tinggi lah. Percentage of increase tu sangat-sangat tinggi. Jadi kita nak fahami lah apa yang berlaku dekat on the ground, kenapa jadi kenapa kes meningkat banyak sangat compare to tahun-tahun yang sebelumnya. Okay, sebelum tu kita tengok apa maksud non-disclosure.
failure to disclose complete and accurate material information in proposal form or during coverage period. Okay. Jadi apa saja information yang kita dapat daripada customer masa nak isi proposal form tu, kita perlu disclose, dan bukan saja perlu disclose tapi kita kena disclose accurate. Jadi jangan kita dapat information daripada customer, dia bagi tahu A, tapi soalan kita rasa A ni mungkin akan bawa isu, kemudian hari mungkin application akan denied ataupun kena loading ke apa-apa, dan kita disclose B. Instead of A, kita disclose B. So jadi itu tak accurate. Jadi semua ni adalah penting sebab kita ada underwriting department yang akan menentukan apakah information yang material atau tak material. So diorang yang subject matter expert dalam bab ini, dan kita sebagai agent hanya perlu jadi postman saja. Apa diberitahu, kita letak saja. Dan tapi dalam masa sama, agent juga macam saya kata tadi, ada element of fit and proper untuk jadi agent. Kita pun perlu mainkan peranan penting. Kita perlu bijak untuk assess ataupun verify information yang customer bagi dekat kita. Adakah betul, adakah logik, kan? Kalau untuk contoh, customer cakap masa kita tanya pasal berat badan dan ketinggian, dia cakap kita duduk depan-depan dengan customer ni, dan customer bagi tahu berat badan dia contohnya 60. Tapi kalau kita perhati fizikal dia besar. Jadi kita sebagai agent jangan ambil bulat-bulat. Kita boleh query lagi, betul ke 60 kan? Ataupun dengan cara yang sopan. Okay, kita perlu communication skill untuk benda ni. Dan kalaulah customer insist juga, dan kita ada satu, saya tak pasti agent aware atau tidak, kita ada satu dokumen nama agents confidential report, yang mana kalau kata agent ada doubt terhadap apa information yang diberitahu oleh customer, tapi agent tak ada cara nak buktikan sebaliknya, dan boleh diterima agent perlu hantar juga agents confidential report yang mengatakan ada agent ada skeptical dan this information yang disclosed by the customer. So jadi underwriter akan gunakan information ini untuk diorang punya onward process. Okay? So jadi perkara yang paling penting dekat sini adalah disclose semua information, semua soalan yang ditanyakan dalam proposal form perlu dijawab, dan bukan saja dijawab tapi dijawab dengan tepat dan juga jujur. Okay. So do's adalah ensure complete and accurate disclosure of information, familiarize and understand all the question in the proposal form, provide clear instruction and guidance to the customer on the process of filling up the proposal form, go through all the questions in proposal form in a specific manner, verify accuracy and completeness of information, and also inform company of any information which is relevant. Okay, so jadi penting kat sini go through all the question in the proposal form in a specific manner. So jadi kebanyakan kes yang kita sudah siasat di bawah non-disclosure ni, kebanyakan agent hanya bertanya blanket question, tapi ada tuntutan dalam Islamic Financial Services Act yang mengatakan kita perlu tanya question in a specific manner. Jadi proposal form kita, kalau kita tengok especially dekat health details and lifestyle tu, saya faham dia punya section ni agak panjang dan agak technical, tapi dia adalah penting untuk kita satisfy IFSA punya requirement yang menuntut kita bertanya soalan spesifik. Bila kita dah tanya soalan spesifik dan customer dalam contoh ni mungkin customer menipu, dia kata tak ada, sebenarnya dia ada condition tu, tapi at least kita dah tanya specifically. So jadi kalau ada isu berbangkit kemudian hari, dan blame tu dah tak boleh lagi disalahkan kepada agent ataupun company lah.
Berbeza dengan situasi yang mana customer agent bertanya soalan blanket saja, macam pernah sakit, pernah masuk yang popularnya ada pernah sakit. So sangat general. Kalau menurut IFSA, kalau ada soalan macam ni and then customer beri jawapan, tapi company ataupun agent dalam konteks ni tak bertanya lebih lanjut, jadi kita tak boleh salahkan lagi customer. Sebab tu dituntut untuk bertanya secara spesifik. So jadi jalan yang paling mudah dan selamat adalah untuk bertanyakan satu-satu. Go through satu-satu untuk kebaikan ataupun untuk melindungi pihak ejen jugalah. So sebab kita dah siasat banyak kes macam ni, okay? It's better to be safe lah. Walaupun ambil masa sikit nak go through the question, tapi dia akan memudahkan urusan di kemudian. Bukan saja untuk ejen, customer juga nanti bila dah certificate dah enforce, lepas tu nak claim, masa claim proses kita find out rupanya ada medical history. Jadi claim pun kita tak boleh bayar. So dia akan bawa, dia ada domino effect kalau daripada mula-mula kita tak practice semua ni. Okay, harap faham ya. So dalam konteks ni adalah don't encourage withholding of information, jangan provide incomplete or incorrect, submit incomplete or incorrect information, jangan falsify information on behalf of CH. Okay, so yang ni falsify information on behalf ni maksudnya ada pakatan dekat sini. Jadi bila ada pakatan, menurut IFSA dia adalah satu collusion dan dia ada penipuan. Jadi penipuan dia akan jadi kita akan treat dia as fraud. Kalau kita buktikan straight away termination dan juga refer to MTA Cat 1 kategori 1 dan laporan polis akan dibuatlah untuk kes non-disclosure kalau kita boleh buktikan ada pakatan. Okay, last one pun penting, make assumption that the information provided by customer is not material or relevant. Okay, jadi macam saya cakap, kita jangan assume. Kalau customer cakap, oh saya ada ni, saya ada itu, so agent jangan assume, oh yang ni tak penting, oh yang tu tak penting, oh yang ni penting, yang tu tak penting. Okay, so kita apa saja diberitahu, kalau ada soalan bertanya berkenaan information tu, just disclose sahaja. Biar underwriter yang decide sama ada material atau tak material. Okay. Apa akan berlaku kalau kita dapat buktikan kes non-disclosure? So dia adalah breach of IFSA Schedule 9 Section 141 Part 2 seperti yang highlight kuning. Breach of Principal Agreement Clause 17.1 dan juga breach of Agency Rules and Regulations Chapter 6 Section 48. Dia varies warning to termination of agency agreement bergantung kepada severity dan juga seriousness. Refer to MTA Cat 2 in the event of termination dan void and cancellation of certificate. Masuk lagi mungkin clawback daripada agent kan. So clawback of commission daripada agent. So dan benda dia tak exhaustive. Nombor 2 is misrepresentation of facts, mis-selling and error sales advice. Ini juga adalah allegation yang popular dalam konteks takaful dan insurance. Maksud dia providing guidance or advice that is inaccurate, misleading or inappropriate that can lead to ineffective or unethical marketing practices. So saya rasa ejen ada agak familiar dengan mis-selling ni dan do's dan don'ts dia. So ini adalah perkara yang dititik beratkan especially semasa sales process kan. So jadi saya akan go through briefly saja. Those apa yang ejen perlu buat, act in good faith and disclose accurate and relevant information at all times. So nampak dia again kita bercakap tentang disclosure of accurate and relevant information. Okay, so company yang akan take up the risk, kita yang akan bayar in the event of something happening nanti in the future. Jadi sebab tu kita perlukan all information sebelum buat decision. Ensure customer provide accurate information. Ensure advice given meets the customer's needs and also emphasize the importance of accurate information to customer. So bukan saja customer perlu disclose accurate information, kita sebagai agent juga perlu beri penerangan dan juga perlu disclosekan semua
information yang relevan untuk customer buat decision making. Sama ada diorang nak commit commit to the contract atau tidak. Bayaran mereka yang akan buat setiap bulan. Jadi diorang pun sama juga macam company, perlukan semua information yang relevan untuk diorang punya informed decision making. So apa yang agent jangan buat, give misleading information or important fact, give advice that does not meet customers' needs, underestimate importance of accurate information, dan juga failure to go through with customer the certificate terms and conditions such as free look and cooling off provision. Kalau dibuktikan ia adalah breach of IFSA 2013, Schedule 9, Section 141, breach of Principal Agreement, Clause 17.2, breach of Agency Rules and Regulations, Chapter 7, Section 6. So, akibat dia varies from warning letter to termination depending on the severity, referral to MTA Category 2 in the event of termination, dan juga void and cancellation of certificate. Okay. Itu untuk contoh-contoh allegation yang kita ada. Okay, so sekarang saya akan pergi kepada case sharing. Ini adalah actual case yang berlaku yang kita pernah siasat sebelum ni, dan di-sharekan dengan semua untuk semua ambil iktibar, tauladan dan belajar daripada jangan melakukan kesilapan yang sama. Okay. Pertama adalah signature forgery. Bit of background untuk kes ini. So actually kes ni memang berlaku, kita siasat, kita dah take out for the purpose of this session, kita dah take out all the sensitive information, nama, certificate nama, all the sensitive details. So kita hanya bagi tahu in general sahaja. Background of the case, sijil tu dah lapse dan customer nak buat payment untuk reinstate sijil tu balik, tapi dan customer difahamkan yang ada surrender form disubmitkan untuk dia punya lapse certificate tu. So jadi customer suspect forgery of signature sebab dia tak aware langsung yang dia ada submit any surrender form, dan dia suspect agent lah yang buat yang commit yang hantar surrender form ni. Jadi dia lodge complaint dan subsequently dia lodge complaint to the company on the forgery of signature. Okay, jadi kita siasat kes ni dan kita dapati yang bila kita interview agent mengaku yang dia copy paste customer punya signature dekat surrender form tu, and dia juga mengaku yang dia simpan customer punya sample of signature masa proposal stage, and then dia gunakan balik, dia recycle balik tanpa pengetahuan customer. Okay. Dan selepas siasatan kita conclude yang memang agent bersalah, kita terminate agent tersebut punya agreement, kita refer dia kepada kategori MTA kategori 1 dan juga lodge police report terhadap agent tersebut. Jadi lesson learn dekat sini adalah do not falsify customer signature in any document. Do not sign any document on behalf of customer with or without consent, dan juga do not retain customer signature with or without consent. Okay. Second case berkenaan dengan misappropriation of contribution. Okay. Background dia, customer complain yang agent gagal untuk buat pembayaran terhadap dua sijil dia dan menyebabkan dua sijil ni lapse lah. So dia customer claim yang dia bayar setiap bulan kepada agent. Tapi agent tidak bayar menyebabkan sijil ni lapse, dan customer bagi bukti yang dia dah bayar amount sebanyak 8,488 kepada agent untuk period of time. Dia bank in kepada agent punya personal bank account, tapi dia tidak dibayar dan menyebabkan ada total overdue contribution of 10,611. Okay, jadi dan sebab tu kan dia lodge complaint terhadap agent. Jadi bila kita siasat dan kita dapati yang ada daripada total semua numbers yang disebutkan, ada total kurang 4,243 untuk dua sijil ni.
dan ejen telah mengaku yang dia salah gunakan payment yang dibayarkan oleh customer untuk dua sijil ni untuk buat bayaran terhadap sijil customer yang lain. Tapi dan dia terlupa ataupun dia tidak buat balik pembayaran untuk dua sijil customer tersebut. So jadi digunakan duit orang lain untuk bayar sijil orang lain. Tapi dia terlupa nak bayarkan balik. Jadi dalam konteks investigation ni kita panggil macam ni, kita korek lubang. Lepas tu kita try to tutup lubang yang kita korek tu dengan gali lubang yang lain. Sampai satu masa kita dah tak cukup tanah untuk tutup semua lubang ni. So jadi janganlah korek lubang. Jadi selepas siasatan kita dapati ejen bersalah dan kita terminate ejen tersebut, refer dia kepada MTA kategori 1, kita lodge police report, recover balik daripada ejen punya commercial account dan balance yang ada dalam account ejen tersebut kita forfeit. So lesson learned, do not use the contribution made by customer to make payment for other customers. So then dalam kes ni juga customer pun tak bawa bayaran sendiri kepada company. So kalau dia buat bayaran sendiri kepada company dan agent able to convince dia untuk buat bayaran kepada company, mungkin hal macam ni tak terjadi. Do not withhold payments made by customer to the company and remit immediately any money received from customer to the company. Case number 3, non-disclosure. So, kes ni agak panjang sikit, cuma saya try to summarize it in the best possible way lah. So, kes berkenaan dengan seorang agent, dual license agent, dia ada lesen GLM dan juga GetB. Jadi, ada seorang customer ni dia beli tahun 2009 dia beli life policy dengan agent ni lah, agent ni. So, masa customer ni umur dia masih kecil lah, masih dalam 10 tahun. Okay, jadi selepas dia beli, ayah dia belikan untuk dia pada 2009, selepas tu customer ni dia menghadapi penyakit-penyakit yang agak kritikal selepas 2009. So then dia hantar claim untuk rawatan apa semua di bawah life policy ni. Total banyak claim, lebih pada 20 claim dan amount yang telah dibayar pun lebih daripada 100,000. Okay, jadi lepas tu 10 tahun lepas tu customer yang sama dia decide nak beli takaful dengan ejen yang sama, tapi tidak dalam proposal form dia tidak declare semua penyakit-penyakit yang dia dah hadapi itulah, yang dia dah pernah claim tu. Okay, jadi dalam masa yang sama bila certificate tu sijil ni dah enforce, dia tak declare apa-apa as if normal, dia accepted as standard. Ni pula berhenti pada polisi yang dah berusia 10 tahun ni. Okay. Dan disebabkan tu life policy dia pun lapse. Okay, jadi beberapa bulan lepas takaful certificate dia dah enforce, dia claim dia dapat lah, dia ada pre-existing medical sebelum certificate enforce. Jadi kita reject claim dia. Untuk underwriting dan dia punya certificate disebab dia. Okay, jadi disebabkan itu dia lodge complaint. Okay, jadi bila kita siasat kes ni, kita dapati yang ejen yang sama dia untuk claim yang telah dibuat oleh customer di bawah life policy tu, ejen yang sama telah sign sebagai saksi. Okay, jadi menunjukkan ejen tahu, dia ada knowledge terhadap penyakit yang customer ni hidapi. Okay, jadi dan ejen yang sama juga adalah issuing agent untuk dua customer punya life policy dan juga GetB punya certificate. Okay, jadi kita dapat daripada semua ni dan kita dapat conclude yang kita dapati ada elemen of collusion, pakatan antara ejen dan juga customer punya ayah untuk withhold the health information from the company.
So jadi mereka berdua tidak disclosekan medical condition ni, walaupun dua-dua ada pengetahuan, dua-dua tak disclose dalam proposal form. Selepas siasatan, kita conclude agent bersalah dan juga customer. So jadi kita recommend to terminate agent, refer to kategori 2 dan juga maintain early decision untuk terminate customer punya certificate. Jadi sekarang isunya nak menunjukkan impact kenapa seriousnya perkara ni. Kenapa? Sebab sekarang customer sudah tak ada coverage apa-apa lagi. Dia ada life policy yang berusia 10 tahun tapi dia tidak bayar, dia stop bayar dan menyebabkan polisi tu lapse. Takaful certificate pun diterminate disebabkan isu yang sama non-disclosure, jadi diterminate. Jadi sekarang customer dah tak ada any coverage. Tapi dia ada severe medical condition and medical history. Jadi itulah impact dia kalau kita tidak berhati-hati dalam semasa sales proposal stage lah. Okay, jadi lesson learned kat sini, agent must ensure all questions in the proposal form are asked in a specific manner. Not with customers have information from the company, as it may result in repudiation of claim and back of agention should the certificate cancel. Agent must take accuracy and completeness of information and do not collude with the customer to mislead with information or to cheat the company. So itulah impact seriusnya isu non-disclosure. Dan yang terakhir berkenaan dengan mis-selling dan misrepresenting. Ini menyebabkan 138 pemegang sijil, 138 sijil. Okay. Dan kes berlaku dekat dalam satu yayasan yang related to rumah rumah orang tua-tua. So jadi owner of this rumah orang tua-tua, dia approach our agent dan dia minta untuk cover dia punya 138 penghuni yang dah tua dan juga ada pre-existing medical condition apa semua. So dan dia approach our agent untuk buat macam tu, dan juga dia akan bayar untuk semua sertifikat ini bulan-bulan, dan juga in return dia akan dia akan dinominatekan sebagai nominee untuk semua sijil ni, dan agreement between this owner dengan certificate holder adalah upon death of the customer next of kin will receive a fixed amount, dan juga takaful benefit will be distributed to the common nominee 70% and the yayasan 30%. Jadi maksudnya akan dapat semua dekat the nominee lah. So, jadi ini adalah macam satu skim lah. So kita bayarkan untuk customer ni, and then bila customer mati, dan kita akan dapat the benefit. Okay. Okay, jadi kes ni dan di refer to kita untuk siasatan, dan hasil siasatan kami kita dapati agent fail to do fact find and suitability assessment by procuring sales on customer who have pre-existing illness and medical condition. Agent mengaku to have executed signatures, so ini ada element of forgery of signature, errant sales advices and inaccurate sales process by the agent, non-disclosure of true beneficial owner for the 138 certificate, agent failed to understand and highlight interest requirement between the parties. Jadi dua isu ni penting sebab dalam kes ni pemilik yayasan, pemilik rumah orang tua tadi, dia tak ada permissible takaful interest. Jadi bila tak ada permissible takaful interest untuk cover 138 certificate holder tadi, jadi sebenarnya kontrak ataupun certificate tu actually void. So kontrak tu tak sah. Okay? Jadi itulah seriousnya isu nominee ni. And then kita also find out use of unrelated third party address or contact number as
customers correspondent detail. So jadi agent dengan owner tadi menggunakan diorang punya address dan juga contact number sebagai untuk letakkan dalam as if customer punya detail. Integrity issues and engaging in discharging duties as agent, bila agent tu fail to go to question in the proposal. Again, itu disclosure of material information dan juga ada isu PDPA as well. Bila the agent dia release the personal confidential information of the customer without consent to other parties. Okay. Okay. Jadi lepas siasatan kita dapati agent bersalah dan kita terminate agent, kita refund contribution balik kepada nominee tadi yang buat pembayaran untuk 138 certificate tadi, recovery of funds from commission account dan juga void and cancel semua certificates involved. Jadi lesson learned dekat sini, agent must conduct proper suitability assessment, not sign on behalf of customer regardless whether with or without consent. Do not give errand sales advice to customer. Agent must through benefit owner is properly disclosed. Do not use third party address or contact number as customers correspondent details. Kita kena letak punya details itself and disclose personal confidential information without consent or authorization from the customer. Jadi kat sini juga kita letak proses in term of nomination, macam mana apa yang agent perlu take note masa nak nomination punya issue, nomination punya application. Jadi proses dia kat sini, dia kena make sure version of the nomination form is used. So yang tak up to date, back end akan reject. Untuk third party certificate, dua-dua participant dan person covered kena sign on the nomination form. Kalau tidak, sama juga application tu akan di reject. Witness yang sign as witness kena at least 18 years old dan dia tak boleh jadi nominee for the same certificate. Jadi witness and nominee tak boleh sign as witness, dia kena orang lain. Ensure all questions are answered, nominee particulars fail. So maknanya detail of the nominee kena letak, jangan tinggalkan. Make sure the appointed nominee must be natural person. So bukan company, bukan yayasan, kan? Bukan entity, dia kena be a person. Okay. So ini ada dua, beneficiary dan executor. Jadi untuk beneficiary kena make sure total percentage must be equal to 100% dan juga kena for below 18-year-old nominee, back end akan perform verification lah. Untuk executor, dia kena be more than 18 years old. So kalau ada nominee yang diletakkan relationship dia as others dan mungkin yang create doubt suspicion, so kita akan perform phone verification lah untuk confirm betul nomination ni genuine atau tidak. Jadi ini yang saya harap ejen dapat daripada session hari ini. Type of sales malpractices, market conduct, market misconduct and fraud. Importance of ethical and proper advice practices, do's and don'ts of ethical sales conduct and professionalism, implication of improper sales conduct dan juga overview of common fraudulent and misconduct practices. Okay, sampai sini saja slide saya. Kalau ada question, sebelum tu saya nak minta maaf atas gangguan teknikal awal tadi dan kesabaran pihak tuan-tuan dan puan-puan amatlah saya hargai. So kalau ada apa-apa soalan, kita buka floor pada apa soalan? Mungkin tanya ataupun boleh letakkan dalam chat box. Tak ada soalan Okay. Okay, saya ambil tak macam tak ada soalan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you for your time. Saya serahkan kepada Azul.
Okay, right. So kita terima kasih Encik Zafran. Right. So thank you for your participation to this for this briefing. Ada yang bertanya sama ada boleh dapat tak briefing ni? Boleh, basically memang ada dekat dalam knowledge. So saya faham konten ni agak mungkin agak berat untuk anda nak hadam waktu pagi. So saya tanya tadi dah breakfast ke belum? Mungkin anda kena pergi makan lepas ni. Right. So basically benda ni sangat penting untuk kita yang kita dah tunjukkan statistik berkenaan dari misconduct kita. So quite alarming. If possible, we try to mitigate it as much as possible. So basically key takeaways for this session adalah yang pertama, CFF. Ingat CFF best practice pada bulan hadapan dah take effect pada 1st Julai. So dia ada 5 risk factor. Kalau boleh kita jangan falls under this risk factor. If let's say you guys sangkut salah satu daripada this risk factor, anda hanya perlu pergi ke retraining sahaja. Retraining selepas anda terima ya. Alright. So kalau tak ada apa-apa itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak kepada anda semua sudi meluangkan masa untuk for this 2-hour session. So, sehingga kita berjumpa lagi di lain